Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando o nosso programa Quintal da Galiza, que volta para mais uma rodada de conversas. Por acaso, é uma conversa muito interessante, porque são pessoas que, por algum outro momento, eu já tinha conversado. E aí a gente animou-se a fazer mais uma nova rodada de conversas, agora todos juntos, para retomarmos um grande caminho que a gente andou fazendo aí de divulgação de uma luta que esse pessoal já tem feito ao longo de... Não começou agora, já tem décadas, e vão sempre incorporando novas pessoas, que é justamente o resgate e a dignificação do seu idioma, da terra, como forma de se usar, de se expressar, mas também de se escrever e de ter um amparo governamental que nem sempre acontece como a gente deseja. Então a gente vai tentar conversar um pouco com eles a respeito da nossa língua comum, que é falada depois do rio Eu, que é a terra do Eunávia, né? O rio Eunávia. Ali tem aquela questão ali de fronteiras invisíveis, né? Que as línguas permearam de um lado para o outro, pronto. Você atravessa a ponte e está falando a mesma língua com a pessoa, apesar de ser um outro
uma outra província, um outro país, enfim. O que despertou-me também a curiosidade foi um informe que o Moisés Silva enviou-me gentilmente pelo correio, que é isso aqui, não sei se vocês conseguem ler. E aí, tendo lido isso aqui sobre o idioma do galego nas Astúrias, eu falei assim, caralho, mano, eu tenho que conversar com esse pessoal de novo. E isso aqui foi muito importante. Então, por isso chamei o Moisés Cima e o Kiki Rochios, grandes difusores da nossa língua comum, em terras de Eunária, para conversar. Então, daí eu vou chamar aqui para a nossa roda o Kiki e o Moisés. Oi, Kiki, tudo bom? Como é que você está? Tranquilo? Bom dia, Bom Cristian. dia. Vou Bom chamar o dia, Alex. Moisés. Beleza, então tá tudo tranquilo, né? Sí, sí, estamos ben, estamos ben, estamos ben. Maravilha, maravilha, maravilha. É unha maravilla isto que fais tú e esta oportunidade que das al galego de Asturias para darse a conocer no ámbito lingüístico del que formamos parte. Ah, que bom, que bom. Bom, e que venham mais conversas, tá? Que venham mais conversas, que venham mais participantes, e é isso que a gente precisa. A gente vai falar um pouquinho hoje, mas eu acho que tem muito assunto para um dia só. Vou chamar aqui o Moisés também para a gente juntar logo aqui todo esse nosso pequeno coletivo. Moisés, embarque nesta viagem. Tudo bom, Moisés? Bueno, bon día, boa tarde, boa noite, como ben dices tú, Gonzalo, a nosa lingua que ten é que ten moitas franxas horarias e todo ben. Moitas gracias por darnos esta, como dicía aquí, que por darnos esta presencia e por madrugón que pegas, porque claro, para nosotros é a hora cómoda, pero para ti é erguerte cedo. Acordar cedo aqui. Aqui já faz calor. De manhã já tá calor, já tá sol. É um dia bonito, sábado. Então, assim, melhor oportunidade para conversar com vocês não teria. Não seria, né? Então, vamos aproveitar o útil ao agradável. Acordar cedo para ver o mundo cedo e falar com boa gente, falar com boas, ter uma boa conversa e ampliar isso, né? Eu estava pensando antes de abrir com esse programa, eu não sei, algum brasileiro antes, e agora eu estou falando mais assim, brasileiro de nível acadêmico, que não é meu caso. Eu não represento universidade nenhuma, eu não sou filólogo, não sou historiador, pronto. Mas em algum momento vocês foram convidados a participarem de algum encontro remoto, pelo ecrã, com algum acadêmico, com algum filólogo para falar sobre isso? Alguém já chamou vocês para conversar? Con algún filólogo brasileiro? Alguém já convidou vocês para participar de algum encontro sobre a língua do Eunávia, da nossa língua? Vocês já tiveram essa oportunidade de serem convidados? Bueno, Non, non, nosotros eh, convidados así por este nivel internacional e tal, non tuvemos, non. Sí que temos pendente un acto ou a reunión coa Academia Galega da Lingua Portuguesa. Por cuestións da xenda ainda non se concretou, pero bueno, ellos sí que nos convidaron a fer algo en común. Pero así convidados a entrevista desde, pues únicamente as entrevistas que nos convidache tú. bueno, hoxe hai 30 anos, eu era un chaval moi novo e integreime nunha asociación que se creou entonces que se chamaba a Mesa para a Defensa do Galego de Asturias e sí que cando aquelo fora un congreso que se fixera en Zamora participara, fixera estaba empezando a estudiar os estudios de Dereito e fixera un artigo sobre a proxectada entonces lei do Bable, que non se aprobou naquel momento. Eu fixera un estudio sobre esos proxectos de lei que había del Bable, como afectaban al galego de Asturias. Bueno, recentemente, pero bueno, antes de crearse a xuntar, tamén participei no conversa que organizou a Asociación Juvenil de Bilbao, presidida por un galego, e, bueno, unha especie de colaboración entre Euskadi e Galicia, e fixeron as xornadas
con distintos temas de conversación, distintos debates. Daron, por exemplo, xente que explicou cosas de regueifa, bueno, a regueifa galega. Levaron un historiador que falaba da presencia de galegos durante a Guerra Civil en Euskadi, e eu fixen unha charla tamén sobre o galego de Asturias. Pero, bueno, Bom, desde como a xuntar e iso, de momento non fixemos os nosos propios actos, pero convidados por outros non se dá o caso. então, assim, parece que esse entendimento que a nossa língua é falada em algum lugar nas Astúrias, ele está mais em volta de um universo galego ou até mesmo de algum conhecimento de portugueses, mas o que dá a impressão, o que eu tenho essa impressão é que os brasileiros não têm essa noção de realidade linguística que acontece em algum lugar nas Astúrias, né? Então, assim, por que eu estou fazendo esse exercício? Porque é muito fácil você olhar um mapa linguístico e olhar e presumir que ali fala-se alguma coisa que você pode entender. Mas trazer isso para o mundo real, que é isso que a gente está fazendo, que estamos fazendo agora, é o que é necessário. É que vocês precisam ser ouvidos. Não adianta só as pessoas olharem no mapa e imaginarem. E cadê a conversa que tem que acontecer? Então é isso que a gente tem que fazer. Isso tudo que eu faço aqui foi eu que inventei, mas a minha inspiração é o modelo Burela. É o modelo Burela que eu já, em algum momento, conversei com a professora Dora Isabel, que tem uma relação familiar com essa fronteira, né? De atravessar e de falar com pessoas daí. Do trabalho do Bernardo Penabade, que também já entrevistou o Kiki, que já passou pelo Projeto Neo, e pronto. É isso que a gente tem que fazer, é arregaçar as mangas e vamos sempre tentar falar alguma coisa. Mas como a gente está tentando entender o que significa isso de eunávia, porque eu já sei alguma coisinha eu já sei, muito pouco. Mas o que necessariamente significa esta zona do eunávia? Quem vai começar? Comezas tú ou eu, Quique? Como queras, como queras. Mira, si que comentou isto da zona de Leonavia. Sí, vale. Bueno, el Leonavia é un topónimo, é un nome del territorio que é importante recordar que non é tradicional, non é históricamente non se falou de Leonavia, vaya, sí que se falou deste territorio con distintos nomes, pero Leonavia sobre todo é un concepto lingüístico e fundamentalmente sería aquellos territorios de Asturias que falan gallego. Nosotros, por exemplo, aquí nel libro que mostrache antes, incluímos tamén Negueira de Muñiz, que pertenece á provincia de Lugo, pertenece a Galicia, porque lingüísticamente hai un continuo, non? É lo que algúns filólogos chamaron gallego asturiano, outros Fernández Rey falaba del área asturiana del gallego. Pois, digamos que lingüísticamente Negueira de Muñiz estaría dentro del área asturiana del gallego. Entonces, por eso lo incluimos nel mapa tamén. E basicamente sería eso, el territorio asturiano onde se fala gallego, que ven demarcado por los ríos aproximadamente por los ríos Eo e Navias. Son el nome de dous ríos. Sim. Que tem alguma coisa para dizer? Sí. Lo que dice Moisés é certo, porque, bueno, entrando un pouco así no aspecto histórico, por así decirlo, pues lo que é a parte prehistórica, a zona del Leonavia é moi rica en xacementos neolíticos e mámoas, túmulos, toda esa riqueza que forma parte dese momento histórico nos que non existían
reinos nin divisións administrativas. Entón, esa riqueza que temos, que se conserva aínda en moitos topónimos, Peina Queimada, Pena Dereita, Llaviada, Chao das Arcas, ou que fan referencia a enterramentos, que é lo que eran ese pasado prehistórico, pues, aunque é unha zona moi importante, non é exclusivo desa zona. Entón, cuando despois desa zona, quizás despois del momento prehistórico, pues pasamos a Edade Bronce, e sí que na zona hai sedimento, por exemplo, mora aí a cova del Demo, que incluye, ten pinturas esquemáticas, Sí. que é exclusiva da zona. Y después de eso pasaríamos a lo que sería a cultura castrexa. A cultura castreña na nosa comarca ten o relevancia enorme, bueno, e ten certas peculiaridades. Hai un símbolo que aparece en lápidas e que é como C inversa, e, bueno, de algúns estudiosos apuntan a que tiña un concepto territorial. Cando chegan os romanos, tendo en cuenta os distintos poblos que atopaban, os poblos indígenas, pues fixeron unha división administrativa del territorio. E Leonavia, desta zona, que se chamamos Leonavia, pertenecía al conventos lucenses. De feito, hai unha lápida funeraria xa romana, donde fala de un príncipe dos Albióis. Os Albióis era unha desas tribus galaicas. Entón, que supostamente, pues, van a decir, bueno, aquí está enterrado Nícer Clutosi, príncipe dos Albióis, nel castro de Cuaña, sería. Entonces, bueno, aí ese territorio foi marcado nese convento lucense na época romana. E despois da época romana, bueno, pues naceu a monarquía asturiana no siglo VIII, trasladouse a corte a León, naceu el reino de León, e sendo Alfonso VII rei de Galicia, de León e de Castilla, nel ano 1154, nese ano había un conflicto entre as dióceses de Lugo e a diócesis de Oviedo, e ese rei donou as terras que eran as terras entre Ribadeo e Navia, donoulas al obispado de Oviedo. Entonces, nese momento histórico, é como pasa a depender de Oviedo, cando quizáis antes as relacións eran máis importantes, pois, colo obispado de Britonia, que estaba en Lugo, ou con a de Lugo. Entón, bueno, Alfonso VII era primo del primeiro rei de Portugal. Sí. E foi el padre onde cando el morreu, pues dividiu el reino e quedou el reino de León e de Galicia por un lado e el reino de Castilla por outro. E el reino de Portugal, pues nesos intres, pues conseguiu, bueno, a súa independencia de algún xeito, ¿no? Entonces, ese momento histórico en el que nese momento histórico están acreditados os documentos en galaico-portugués, máis antigos da nosa zona. Están escritos nun monasterio e son dos máis antigos de 1162. Xa
había moi pouco que morrera ese rei, que acababa poucos anos antes de morrer, fixo esa donación al obispado de Lugo, de Oviedo, destas terras. Pues, bueno, esa circunscripción foi litixiosa hasta ese momento. Bueno, e iniciouse con eso a Edad Media, e na Edad Media surxiron os monasterios, como o de Santa María de Vilanova de Oscos, e é onde queda acreditada a presencia idiomática del galego portugués e del orixe lingüístico noso da comarca. Então, podemos dizer que o substrato falado nessa região tem muita contribuição para a nossa língua, porque vocês faziam parte desse movimento que acontecia, de trânsito de pessoas, né? E interessante que é uma terra que estava sempre cobiçada, né? Ninguém queria, todo mundo queria essa parte, né? Sí, é que son momentos, nosotros somos comarca fronteriza, e, por exemplo, el primeiro rei de Portugal foi nomado caballeiro na Catedral de Zamora. É mesmo? Caramba! Os vínculos da comarca e con todo ese territorio e a importancia dese territorio entonces, pues, eu creo que sí era relevante, bueno, hasta el punto de ser motivo de litixio, ¿no? Por as riquezas, supoño, que tía e que sigue tendo, porque o noso territorio actualmente sigue tendo moitas riquezas naturales e bueno, que non quedan na zona de algún xeito, non retribuyen a población como deberían, claro. Pero bueno, que é unha cousa que existe tamén hoxe en día. Ônus e bônus. Moisés, tem alguma pergunta para fazer? Senão eu vou perguntar, hein? Bueno, eu sobre isto que estaba falando un pouco Quique, na Edad Media creo que tamén é importante para nosotros a Orde del Cister, é importante para todo o noroeste peninsular. Son os monxes desta orde que ven de lo que sería la actual Francia, digamos, e ven en parte gracias al camino de Santiago, que tamén foi unha cousa, bueno, el camino primitivo, el que é conocido agora el camín francés, que pasa por Lyon, pero el camino primitivo, bueno, pasaba por Leonavia, foi el camino que estableceu Alfonso II dende Ubieu hasta Santiago, non? E un destes mosteiros que tamén foi importante para nosotros foi el de Vilanova de Oscos. Aparte de xerar esa riqueza da que falaba Quique, xera el que nosotros pensamos que é probablemente un dos primeiros documentos en galego-portugués, que é tal de Xío, que non sei se sabe Quique agora a fecha, é unha donación de... É 1169. Hai algún anterior, pero que el que temos nosotros publicado no informe é de 1169. Sí. 1169. Bastante. Claro, e falamos de documentos que xa están en un galego portugués, digamos, moi arcaico, que ainda ten moitas similitudes co latín, pero que xa se pode definir como galego portugués. Entón, evidentemente, supoño que en Galicia, pues, sobre estas datas, pues, haxa tamén documentos similares, pero bueno, que nosotros temos os primeirísimos documentos en galego portugués salen del mosteiro de Santalla de Ozcos e, bueno, para nosotros parece relevante. Sí, de Vilanova de Oscos. Hai que... De Vilanova, perdón, Vilanova, dixen Santalla e Vilanova. Sí. Actualizando ese documento, había 12 anos que morrera Alfonso VII, cando se fexo ese documento. E el mosteiro creouse con anterioridade. Estamos falando de que ainda non era aceptado propiamente dito el reino de Portugal como un reino que non fose en certamente vasallo del reino de León.
casi. E nesos momentos estaban fendose esos documentos no mosteiro de Vilanova dos, porque está ese que nosotros damos o importancia especial, está feito no priorato de Xío, que é nas ribeiras del río Navia, pero bueno, hai algo está firmado en Xío, no priorato, porque hai outros anteriores que están firmados na propia Vilanova de Ozcos. Pero bueno, nosotros para os nosos informes collemos este tamén por ese feito de que está na propia fronteira idiomática entre el asturleonés, el asturiano, o galego y el dominio lingüístico portugués, que bueno, a mí la verdad, eso, repito que te agradezco que des a conocer que, bueno, que estamos aquí na fronteira, pero que existimos. Claro, claro. Essa é a ideia. Agora, vocês estão falando de uma zona de transição e eu sei que vocês têm uma coisa chamada conselhos, né? Neste Eunávia, que é uma zona de transição, teríamos como definir quais conselhos é falado este galego? Que súa lista, digamos, de concellos son 18. Sí, son 18 concellos. Hai 3 que a mitad do concello, por así decirlo, ten un idioma asturiano ou asturleonés, que serían Navia, Villallón e Allande, que esos territorios están incluso al este del río Navia. O sea, a fronteira lingüística non é exactamente a un lado al outro del río Navia, sobrepasa al río Navia. E despois hai el resto dos concellos, quitando estos 3 que ten a mitad e mitad, el resto dos concellos son enteramente de fala galega. Moisés, tes tú listado? Sí, eu teño el mapa aquí, podo ir, bueno, non lo vou dicir por orde alfabético, pero sí, dígolo por orde norte-sur. Serían os concellos de Castropol, de Tapia, del Franco, de Cuaña, a Veiga, Bual, Santixo, Dabres, Taramunde, Vilanova de Ozcos, Santalla de Ozcos y San Martín de Ozcos, Eilao, Grandas, Ibias y bueno, nosotros contamos como del área asturiana eso, el concello gallego de Negueira de Muñiz y después falaríamos de estas partes del concello de Navia, Villallón y Allande, que serían parte del concello sería gallego falante y parte asturiano falante. Y dentro de Ibias tenemos su Piquía, que es Astierna, que sería asturiano falante. Pero bueno, en esa mayoría de Ibias gallego falante también. Muito bem. Son Agora... concellos... Pode falar. Sí, son concellos mayoritariamente rurales, de población mayoritariamente avellada, como pasa en toda zona rural, tanto asturiana como gallega. Pero tamén temos algúns puntos, bueno, para nosotros, desde a perspectiva, digamos, asturiana, serían concellos, serían puntos urbanos. Eu entendo que para a quen que vive en Sao Paulo, pues bueno, non serían urbanos, vaya, pero dentro del noso tamaño que nos movemos, podrían ser máis ou menos urbanos e industriales, como poden ser Navia, como pode ser Tapia, como pode ser a Caridad, que serían os centros de atracción económica e social deste territorio, xunto coa Villa Gallega de Ribadeo, que tamén fai de centro para toda esta zona de Asturias. Sim. Todos os concellos. Muito bem. Agora, eu tenho mais uma pergunta para vocês, e eu ainda estou no campo dessa coisa da língua, tá? Eu vou ser um pouco insistente com isso. Por que acontece? A gente tem aí uma coisa que provavelmente os brasileiros em geral não sabem, é que vocês têm aí uma língua que seria uma língua que representa todo o Estado espanhol, que é o castelhano, né? Então, sim, por uma coisa que já deve ser uma obrigação, todo mundo tem que aprender a falar o castelhano nas escolas, mesmo não sendo a língua da casa, mas pronto, aprende-se a falar.
temos vamos lá, eu vou fazer uma escala hierárquica. O castelhano está no topo da pirâmide. Na segundo pavimento, no segundo piso, nós teríamos o galego, o catalão, o basco, o aranês, né, que seriam ditas como co-oficiais. Né? No caso de vocês, quando eu falo galego das Astúrias e outras vão dizer eu naviego, se eu não me engano, né? O que seria melhor que representasse essa língua? Galego ou eu naviego é uma forma pejorativa ou é totalmente aceita? O que é melhor para identificar a língua de vocês? O melhor conceito? Eu... Fala tú, Quique, fala, que falei. Non, bueno, pareceme a min, é unha opinión personal, pero, bueno, basada en toda a miña experiencia vital cos idiomas. Eu residín tanto en territorio de fala catalana como en territorio, ahora actualmente resido en territorio de fala vasca, de euskera. Bueno, vin un pouco as políticas lingüísticas que aí se faen. E, bueno, eu creo que hai un consenso entre, cando se trata de un idioma, unha cousa é el idioma e outra é as cuestións políticas e identitarias. Entonces, nosotros temos a fortuna, os asturianos que falamos galego, de pertenecer a un dominio lingüístico moi importante. Ese dominio lingüístico é tan importante que podemos decir que incluso temos unha normativa lo que chaman euskera el euskera batúa. El euskera batúa e el euskera que se fala nos distintos valles, nas distintas zonas, os que falan na casa, e logo ten un idioma batúa, el idioma oficial, que se aprende nas escolas e sirve para escribir os libros, para enseñanza, para educación. Pues, todos os idiomas, cando se desenvolven e para garantizar o seu futuro, necesitan esa normativa oficial que nun sitios asoméñase máis al falar del lugar, noutros distanciase máis. Pasa con o castellano tamén, pasa con todos os idiomas. Entón, nosotros temos incluso un batúa internacional, que sería el portugués. Tendo ese referente, que é un idioma internacional del que formamos parte, un idioma que é oficial noutra comunidade autónoma, que é en Galicia, el convertir el noso idioma nunha simple fala local, separándola, ademais, con esas normativas e buscando que se distancien, que se diferencien dese marco común, o que estamos fendo é dialectalizando, vulgarizando el noso idioma. Entonces, el nombre de afiliación, el decir que formamos parte de esa entidad grande, de ese idioma importante, que é el galego ou que é el portugués, é relevante para dignificar el idioma, porque o noso non é unha fala, non son unhas falas, son os idiomas de cultura. Con este idioma hai literatura que conseguiu el Premio Nobel de Literatura. Con este idioma, Rosalía de Castro escribiu os seus poemas e que con particularidades, que pode haber pequenas diferencias, é tamén a nosa lingua. Lo mismo que Rosalía de Castro al mellor utiliza alguna palabra que nosotros resultanos allea, a Rosalía de Castro igual tamén resulta allea algo das palabras que nosotros utilizamos en Leonavia, pero non por eso deixamos de estar falando el mismo idioma. Entonces, a la hora de buscar el futuro del idioma, chamallo como fala, o chamallo como o naviego, lo que fai é convertillo en algo local, comarcal, e esquecer esa relevancia idiomática, esa dignidade idiomática, que é a base de que ese futuro continúe para nosotros. Porque el portugués, el galego portugués, non vai a desaparecer, é un dos idiomas máis importantes del mundo.
pero el galego de Asturias, si non lo cuidamos, tendo en conta ese pasado e ese presente, sí pode desaparecer, porque convírtese no lingua instrumental que non é útil e que non sirve para comunicarse con esa potencialidade falantes que temos. Perfeito. Moisés, tem alguma coisa para falar? Senão eu vou perguntar, hein? Sí, bueno, en la línea de lo que está diciendo Quique, y bueno, antes tú, Cristian, falache de eso, del castellano, del galego, del catalán, del occitano, bueno, el aranés. Eu poño el exemplo del aranés. El aranés é el occitano que se fala en el Valle de Arán. Bueno, eu supoño que é unha realidade a lo mellor pouco conocida na propia España, imagino que en Brasil, pues, que está tan longe ainda menos, non? Pero bueno, para que el que nos oye, que nos pueda entender, el occitano falase fundamentalmente nel sur de Francia, partes del norte de Italia e unha comarca de Cataluña, en el Reino de España, que se chama el Valle de Arán, non? Cuando se oficializou el occitano en toda Cataluña, mesmo el catalán é oficial en toda a comunidade autónoma e el occitano tamén, houve un debate importante sobre se había que chamalo occitano, nallei ou aranés. Comúnmente se chaman distintamente, non? E foi un debate importante para ellos. Paradóxicamente ou curiosamente, os que son contrarios á normalización de todas aquellas linguas que non enseñan el castellano, aquellos partidos políticos, foron os que en Cataluña defenderon el término aranés. Mentras que os que son partidarios de maior igualdade lingüística defenderon el término occitano. Porque, claro, al final el Valle de Arán pois é un valle moi pequeno e el occitano é moito máis amplio, non? Un pouco nos pasa a nosotros no mesmo. Aquellos que al final defenden, como dicía aquí, que convertir a nosa lingua nunha falía, nalgo folclórico, nalgo que vale para, bueno, pues para dicir algúns poemas ou para hacer encontros florales, pero que non vale para el día a día, para os dereitos lingüísticos, apostan máis por un aviego. E entonces eu, en ese sentido, faigome a pregunta de que pasaría si en Brasil dixeran que falan unha lingua, en Portugal outra, en Mozambique outra, en Angola outra, sendo como son estados grandes, non? Sobre todo Brasil, evidentemente, por o seu propio peso demográfico e económico, case que non necesita a naide máis, pero bueno, Cabo Verde, pois xa igual sí que lo necesita, non? Que xa non ten ese peso demográfico e económico. Si existe a lusofonía e si existe esta gran proxección internacional, pois é porque comprendemos que falamos a mesma lingua. Leonavia ten uns 35.000 habitantes, máis ou menos, uns 35.000 falantes entre reales e potenciales, nunha comunidade autónoma que é Asturias, que non chega al millón de habitantes. Eu entendo que tú és bon conocedor del territorio, igual que és bon conocedor de Galicia, pero entendo que el brasileiro medio que nos escuita está acostumbrado a outras cantidades de población, a outras cantidades, imagino que para quen que vive, pois eso, en São Paulo ou en Rio de Janeiro, falar de 35.000 falantes é falar de... Eu acho que só no meu bairro tem mais de 35.000 pessoas. Só no meu bairro. Por eso. Entonces, para nosotros é importante que se entenda lo que é unha realidade filolóxica, que tú e eu estamos falando a mesma lingua, inda que falamos con sotaques marcadamente distintos, sí. Porque ademais faltanos a nosa lingua na escola, faltanos na tele, faltanos no internet, que agora é importantísimo, non? E nosotros temos el potencial que temos, porque é el potencial que ten 35.000 falantes. Estamos producindo moi por enriba del noso potencial, porque temos unha cantidad de escritores enorme, temos unha cantidad de músicos para a nosa población enorme, pero claro, a normalización real, el feito de que os meus fillos podan poder a tele e podan ver, pois, el outro día el meu fillo estaba vendo nun canal brasileiro el Picatouro, non? Os dibuixos animados del Picatouro. Claro, el feito de que eso seña posible danos unha posibilidade real de normalizar a nosa lingua. Se eu podo ter el GPS na miña lingua, é gracias á visión unificada da miña lingua.
eso é lo único que nos pode fer unha vida normal e salvar el idioma, porque é lo que dicía aquí, que está claro que el gallego portugués en Brasil non vai desaparecer, en Portugal tampouco, pero mesmo na Galicia que ten unha normalización lingüística maior, perden falantes e nosotros en Asturias a un ritmo de chorar. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui um videozinho aqui informativo para a gente assistir, uma pausa para a gente beber uma água, tomar um café, e aí a gente volta para as considerações aí. Eu tenho mais perguntas, mas eu vejo que a gente vai ter que conversar muito mais aí para frente, tá? Vou colocar o vídeo, é rapidinho e a gente volta, tá bom? Tá bom. Finalmente, Alfaru será Alfaro. El gobierno regional rectifica y utilizará el leonaviego para denominar a la futura residencia de artistas que albergará el Faro de Tapia. Su propuesta inicial de utilizar el asturiano suscitó las críticas de la Asociación para la Normalización del Gallego en Asturias, Asuntar, por no respetar la lengua del occidente, donde las terminaciones se hacen con la letra O y no con la U, y exigían la adecuación del nombre al gallego asturiano o gallego de Asturias. Parécenos importante que a Consellería teña en conta el gallego de Asturias, que a lingua de máis de 40.000 asturianos e asturianas, que é unha lingua que é representativa de Asturias, que é unha lingua que é propiamente asturiana e que é unha lingua que non se pode esconder. Lamentamos que tuvera que ser a presión social e a presión de asociacións a que fixera que a Consellería dera un cambio neste sentido, que non fora unha iniciativa propia y estrictamente da propia Consellería. Un cambio de nombre que ha sido bien recibido por los vecinos de esta localidad, que habían mostrado un rechazo casi unánime a la denominación anterior. Aquí la gente habla distinto en Occidente a Oriente, no hablan diciendo el Faro y es el Faro. Siempre fue el Faro. Lo mejor sería Faro. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos siempre aquí. El Faro Isla de Tapia. Sí, como está. La futura residencia, cuyas obras comenzarán a mediados de abril, supondrá una inversión de 1 millón de euros. Bom, pessoal, voltamos. Aqui a gente tem um outro mapazinho aqui que mostra aqui algumas regiões, alguns lugares. Só para a gente entender o que representa qual região aqui das Astúrias, do Eunávia? Boal, né? O que é Boal, não é isso? Boal, eu sou de Boal. Eu sou natural de Boal. E o Moisés representa qual lugar do Eunávia? Eu sou de Coaña, que está xusto arriba de Boal. Justo al norte, vaya. Arriba estamos en pasos, pero estamos al norte. Tá bom. Agora, existe uma coisa chamada, que eu acabei falando anteriormente, de co-oficialidade da língua, que seria uma espécie de status em que a língua tenha uma certa respeitabilidade de âmbito de imprensa, das escolas, enfim, do uso. No caso do Eunávia, o galego falado nas Astúrias, ele tem um status de cooficialidade, ele é transmitido nas escolas, ele tem liberdade de imprensa ou não, ou ele só está no nível da oralidade? Bueno, el estatus lingüístico non é de oficialidade. España, con a Constitución del 78, estableceuse con unhas rexións que son comunidades autónomas. É un unha división federalizante, aunque non chega ao nivel de ser un Estado federal. Entón, cada comunidade autónoma conta con un poder legislativo e un ejecutivo y bueno, hay un Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, dentro del marco judicial estatal. Entonces, bueno, as comunidades autónomas, el Estatuto de Autonomía que ten, a norma que lo regula, é unha lei orgánica aprobada polo Congreso dos Diputados de Madrid, polo Parlamento. Primeiro aprobase na comunidade autónoma
despois veía as Cortes Xerais e allí, coa unha modificación, se ven al caso, aproban el Estatuto definitivo. El Estatuto de Autonomía de Asturias, cando se aprobou, a empezos dos anos 80, non estableceu a oficialidade del asturiano, estableceu un reconocimiento para el bable, en el Estatuto de Autonomía aparece como bable, del galego de Asturias non se acordou, ni lo menciona siquiera. O que pasa é que despois, no ano 98, aprobouse a lei de desenvolvemento del tema lingüístico. E esa lei que desenvolve el estatuto e a prolongación del estatuto, a través desa lei, nosotros entramos nese rango de protección e entra xunto al bable o asturiano, dice a lei, e mediante regulación especial protexerase tamén el galego asturiano, chámalle gallego asturiano. Entonces aí é onde aparece por primeira vez, no ano 88, el reconocimiento oficial de a existencia desa diferencia lingüística na zona del que chaman Leonaria, ¿no? Posteriormente aprobouse a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas e é un tratado internacional al que España como Estado está adherido e eso establece unha serie de obligacións e entonces, bueno, de algún xeito tanto o asturiano como o gallego asturiano están protegidos por ese estatus legal a través tamén da Carta Europea. Recentemente en Asturias hubo un conflicto lingüístico porque nombraron de conselleira de Cultura o poetisa en asturiano e al utilizar el idioma asturiano en el Parlamento, un partido de ultradereitas fixo un recurso en el Tribunal Constitucional porque decía que al non ser un oficial que non lo podía utilizar. Entonces hai a sentencia del Tribunal Constitucional moi recente, de hai moi pouco, que establece que el asturiano, con ese nome legal que ten el estatuto, esa lingua está avalada por a protección da Carta Europea e pode utilizarse no Parlamento asturiano. Evidentemente, el mismo rango aplícase al galego de Asturias porque ten el mismo nivel de protección. Por exemplo, no noso caso, tamén temos unha sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia onde nos reconoce como a lingua galega falada fora del territorio galego e que ten un nivel de protección mínimo que é el que establece esa Carta Europea de linguas minoritarias e regionais. Pues, bueno, esa é a protección que temos nosotros. Só para entender uma coisa, a pessoa fez um pronunciamento em asturiano no Parlamento das Astúrias. Sim. E ela foi advertida por uma pessoa que não falava asturiano no país das Astúrias? Uma pessoa... Não, se fosse em Madrid, eu até entender aquele pessoal de lá, mas, ué, a gente está nas Astúrias. Eu estou pensando aqui comigo, ele está falando isso. O cara mora nas Astúrias, o cara vive nas Astúrias, o cara aprendeu asturiano. É que eso enlaza con un tema que comentaste que igual falábamos, que son, bueno, neste caso el autoritarismo, que son un partido de ultradereitas, que aquí chaman Vox, pero enlaza con el autoritarismo e enlaza con os prexuicios, porque non deixar falar el idioma propio no Parlamento, pues detrás de eso hai os prexuicios lingüísticos e, bueno, e aparte de vulneración dos dereitos fundamentales, claro. A cuestión é que el reglamento da Xunta Xeral, que é o Parlamento asturiano, el reglamento interno, digamos, permite que os deputados e as deputadas falen en asturiano e, por extensión, en galego asturiano, non? Pero non que lo faigan os que non son deputados ou deputadas. Esta consellera, os conselleiros son como España ten ministros, pois as comunidades autónomas ten conselleiros, non? Esta consellera é consellera, pero non é deputada. Porque sí que na Xunta Xeral houbo xente que falou en asturiano, deputados,
e mesmo en galego. En galego, eu recordo agora dous deputados distintos de dúas formacións políticas distintas que fixeron intervencións en galego. Non é lo normal, o sea, lo habitual. Lo habitual é que en el Parlamento asturiano a lingua de comunicación seña castellano. E nas escolas en Asturias a escolarización en castellano. Sí que existe a asignatura voluntaria, é dicir, podes escollela ou non de lingua asturiana na Asturias asturiano-falante e de gallego-asturiano na Asturias galego-falante. E son, se non me equivoco, unhas 3 horas a semana. 3 horas a semana son toda a exposición que ten a lingua galega ou a lingua asturiana, no seu caso, os alumnos de Asturias. Sobre a liberdade de prensa, claro, en España se pode emitir prensa, libros, etc., en calquera lingua. Seña oficial ou non. Quero dicir, podría haber un periódico en rumano perfectamente en España e sería legal. Pero lo certo é que agora mesmo non temos medios de comunicación en gallego de Asturias. Salen algunhas revistas culturales, pero un medio de comunicación estrictamente non. A Radio Televisión del Principado de Asturias emite fundamentalmente en castellano, ten moi poucos programas en asturiano e cero en gallego. Lo único que se emitiu en gallego de Asturias na Radio Televisión del Principado de Asturias foron uns programas que se chamaban Camín de Cantares, que era un etnólogo que iba facendo preguntas a distintas personas e al sitio al que iba falaban a variedade lingüística dese sitio. Entonces, cando iba a lugares gallego-falantes, falaban gallego, pero case un compromiso personal desta persona, non é unha política comunicativa da Radio Televisión del Principado de Asturias, nin muitísimo menos. Sí é máis habitual que apareza el noso idioma, el galego de Asturias, en radios comarcales, como a Ser Occidente, ou Radio Luarca, ou tamén incluso na COPE de Ribadeo. Iso é frecuente, sacan noticias sobre temas que nos afectan aos nosos concellos, e incluso mesmo algúns alcaldes ou xente da cultura sale falando galego con normalidade. Incluso hai algúns reporteiros que lo utilizan. Sin embargo, da Televisión del Principado de Asturias non ten ese cuidado normalmente con que os reporteros, que haxa reporteros da nosa zona que utilicen el noso idioma a la hora de entrevistar as persoas afectadas por a noticia que seña. Entonces, bueno, utilizan o castellano normalmente e, bueno, é un déficit enorme porque a nosotros, pues, como formando parte de Asturias e sendo asturianos, pues, gustanos ou gustaríanos ter a presencia digna nesos medios de comunicación que son para todos os asturianos. Vocês alertaram-me aqui para uma situação muito curiosa, porque nós estamos falando, tá? Eu vou tratar de uma maneira muito simbólica que o galego falado nas Astúrias é uma comunidade minoritária em relação a toda Astúrias. Mas se no país das Astúrias, onde deveria ser preservado e fomentado a língua asturiana, não tem nem uma comunicação da imprensa, da televisão em asturiano, como é que vocês vão resgatar, preservar o galego das Astúrias se nem o asturiano é valorizado? Esse é um grande problema. E aí, onde que esses falantes de galego-asturiano vão buscar as fontes? É na Galiza? Para poder ter um livro ou assistir uma televisão em galego, eles conseguem... Bom, o livro eu sei que você pode hoje comprar pela internet, mas vocês conseguem assistir um canal da Galiza, um canle. A TV Galiza passa no Eunávia?
Sí, non. Históricamente en Leonavia foi moi común ver a televisión de Galicia. Ademais, era un canal de televisión con moita audiencia en Asturias. Non só en Leonavia, mesmo en Asturias asturiano-falante, pola costa, sobre todo, chegaba prácticamente hasta Avilés, e sobre todo a programación infantil, mesmo en Asturias asturiano-falante, era moi vista. Porque, bueno, al final el asturiano e o gallego son tamén dúas linguas moi próximas. ¿Qué es lo que pasó? Que el sistema de televisión, de emisión de televisión, que era un sistema que chamaban analóxico, cambióse polo sistema que chamaron televisión digital terrestre. Eso permitiu abrir a cantidad de canales de televisión que se emitían, pero tuvo como consecuencia a pérdida de verdaderos canales, non? Porque lo que pasou, isto se estenouse a nivel español, e lo que pasou é que dúas grandes empresas informativas, que son a Tres Media e Mediaset España, coparon con un montón de canales toda a franxa que era maior agora da televisión digital terrestre. En Asturias deuse, bueno, nas comunidades autónomas deuse aos gobernos autonómicos a capacidade de xestionar unha pequena franxa. Polo que sabemos, a Televisión de Galicia puxose en contacto co goberno asturiano e a proposta de Galicia foi: imos fer unha cousa, imos dar unha licencia de televisión da televisión galega para Asturias e unha licencia de televisión asturiana para Galicia, porque en Galicia tamén había, na fronteira, na zona da Fonsagrada e tal, había moita xente que vía con moito interés tamén a televisión asturiana. Asturias denegou eso. Entonces, cuando con el sistema analóxico podíamos ver indistintamente a televisión asturiana e a gallega, agora con el sistema digital temos que escoller. Si collemos a sintonía dende Galicia, podemos ver a televisión gallega, e se la collemos dende Asturias, podemos ver a televisión asturiana. En ese sentido, hubo a pérdida de oportunidade, máis, de poder conectar moito mellor Asturias e Galicia, porque a idea era que se pudieran ver os dous canales en todo o territorio, non? A televisión por satélite sí que nos permite ver a televisión de Galicia e nos permite ver televisiones pues, del mundo lusófono, non? Sí que é verdad que a maioría da xente na Leonavia asume con certa naturalidade, e pasan outros moitos territorios de España, esta supremacía del castellano, non? Que a cultura nos chegue en castellano asúmese con relativa naturalidade. Entonces sí que sigue habendo moita xente na Leonavia que, sobre todo a nivel de televisión e de radio, escuita a Radio Galega e a Televisión de Galicia, pero xa outros niveles de buscar series de televisión, o sea, series de plataformas digitales destas tipo Netflix ou buscar literatura. Sí que el que lo fai ten un perfil de reivindicación lingüística, ten un perfil militante, pero el ciudadano medio sí que a veces asume con bastante naturalidad esta supremacía del castellano, porque claro, hai que entender que legalmente foi a única lingua hasta el ano 81 que se crearon os estatutos de autonomía, foi a única língua. Muito bem. Bom, gente, a gente já está caminhando aqui para o final, para o fechamento. Antes disso, eu vou passar, foi um poema que o Kiki enviou-me. Kiki, qual é o nome da nossa poetisa? O Kiki está congelado. Sí. Agora tinha conexão. Olha lá, agora o Kiki voltou. Agora ele voltou. Kiki, qual é o nome da poetisa que eu vou anunciar aqui? Que foi esse poema que você mandou para mim hoje de manhã. Qual é o nome da moça? Marta Ledo Jardón. Então, a Marta, vou jogar aqui para a gente e depois a gente vamos para as despedidas e vamos planejar aí um novo encontro, porque a gente precisa conversar muito mais, hein? Espera aí, eu volto já. Agora vou ler un poema que fala dos labradores. A nosa terra sempre foi terra de labradores e labradoras. Isto é o que os vou ler, espero que vos guste. O aperta e moitas gracias, moito obrigada por esta invitação. Eu só recebi essa parte aqui, tem mais coisa? Sim, mandou um áudio, tens um áudio. Ah, o áudio. Deixa eu ver se eu resgato aqui o áudio. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte: vocês já vão fazendo as considerações finais enquanto eu resgato aqui o áudio.
Quem vai começar as considerações finais? Bueno, Quique, comenzas tú ou comenzo eu? Comeza tú, Moisés. Vamos lá, então. Comenzo eu? Nada, pues, bueno, como consideración final sería recalcar a importancia que ten para Leo Navia formar parte del gallego portugués y que se reconozca como de aquí normal. Y sí es verdad que somos unha terra moi pequena, pero con poucos falantes, pero creo que temos tamén moito que aportar á lusofonía. Y temos que aportar sobre todo en el sentido histórico, ¿no? En el sentido de, pues eso, que si cualquier falante de Brasil, de Portugal, de Cabo Verde, de Mozambique, al final a orixe da lingua está en Galicia e está tamén nestas terras e en ese sentido penso que podemos aportar bastante á lusofonía e desde logo a lusofonía aportanos moito a nosotros. Agradecerte enormemente el esforzo y el compromiso que tes, Cristian, coa gallego portugués, coa realidad lingüística de Galicia e coa realidad lingüística de Asturias, parecenos que é realmente admirable e que faz un traballo de agradecer. Moitas gracias. Obrigado. Quique. Eu tería dous mensaxes. Un mensaxe para Asturias e dicirlle aos falantes de galego de Asturias que é tempo de aceptar as verdades científicas. A ciencia dice que lo que falamos forma parte da variedade lingüística del galego, é galego, e non hai en eso nada malo, como acabamos de comentar neste programa, o ventaxa para o noso idioma pertenecer a un dominio lingüístico tan importante, é un patrimonio inmaterial grandísimo para Asturias, para nosotros e para todos os asturianos, e xa é momento un pouco de desvincularse desos prexuizos e aceptar esa realidade e ser consecuente con ela e dignificar el idioma. E un mensaxe tamén para vos, tanto para ti, Cristian Sales, como para a lusofonía, pues, dicindo que para nosotros é unha gran riqueza formar parte dese mundo e para nosotros é unha honra e unha riqueza fundamental na que esperamos continuar cada vez máis enlazados e participando máis desa cultura que forma parte da nosa cultura. Ótimo, excelente. Excelente, Quique. Olha, eu tenho muito a agradecer, mas eu também tenho muito que perguntar. Então, assim, o tempo é curto, mas a gente fica aqui o meu convite. Primeiro, minha gratidão por vocês estarem aqui, perdendo aqui uma horinha do sábado de vocês para conversar aqui comigo. Meu obrigado, meu agradecimento pela disposição que vocês tiveram para ficar aqui um pouquinho. Eu deixo aqui o meu convite para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, que seja logo para poder a gente juntar outras pessoas aqui. Seria interessante a gente ter aqui as outras pessoas do grupo que a gente criou. Vamos tratar de coisas mais não tão pesadas, que vamos tentar falar sobre poema, sobre poesia, sobre cultura, sobre os trabalhos de divulgação que vocês estão fazendo. Eu quero conversar um pouco para a gente falar sobre a própria Ajuntar, porque acho que faltou falar um pouco sobre isso, sobre temas tão importantes, dos encontros que vocês estão pensando em fazer com a Academia Galega da Língua Portuguesa e outras entidades. Então, vale a pena a gente voltar aqui para conversar. Eu me despeço aqui, eu espero que o áudio funcione agora, porque estava numa outra extensão, eu tive que, enquanto o Kiki falava, eu tive que converter para MP3 aqui numa correria só. Se der certo, nós vamos escutar o áudio da Marta. Se não der certo, a Marta está obrigada aqui a vir aqui no próximo programa para falar ela pessoalmente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, a gente escuta a Marta e Terra e Língua. Tchau, pessoal. Tchau, amigo. Terra esquecida.
Vei perdéndose xa a vista del labrador e da súa terra. Sepultados cantos e lluitas, a paisaxe non é paisaxe, pero todo o que se enterra nace e con forza medra, coa axuda del agua que veigas e ribeiras anega. Mentras haxa labranza, poderéis xermolar nella.